Catherine Bernardo update. Ang salon day ni Catherine, just a 01 story, Korean salon. Ang ganda pa nga ni Catherine, no? And naka all white outfit si Catherine. At nag-selfie pa nga si Catherine. Nandyan sa 01 story salon. Shampoo heads pa. Yun, no? Yan pa nga si Catherine, no? Naka all white outfit. Yung bagong look ni Catherine. Yung kasama rin ni Catherine dyan, si Mami Min. Nandyan din. Ang ganda ni Catherine, oh. Yan, nag-model pa nga si Catherine. Tapos may pa-off shoulder. Yun, oh. Yung may maswerte pa nga, nakasabay si Catherine. Dyan sa 01 Stories Salon. Yun, oh. Yan pati yung may-ari ng salon, no? I-selfie na rin. Don't forget to subscribe, click the notification bell for my update. This is Bitch Hoarding Action Live. Stay tuned for more videos. See ya.